ഇതാണ് തേവർമാരുടെ അരമന. ஐயா ஐயா. ஏய் யாருப்பா? அண்ணே வணக்கம். என்ன வேணும்? ஓ பிச்சைக்காரனா? ஐயா நான் ஒரு வேலை தேடி வந்த ஒரு அப்பாவிங்க ஐயா. ஏதாவது வேலை போட்டுக்க ஐயா. இங்க வேலைலாம் கிடையாது, போப்பா. போவ சொல்றதுக்கு நீ யாரா? எனக்கு அசமான பாக்கணும். என்னடா சொன்ன? போடா வெளிய. போடா. வந்துக்கே ஊத்தியன். போடா. ஐயா வணக்கம். என்னங்க டேய்? யாராங்க? ஐயா வணக்கம். வணக்கம் சாமியே. வணக்கம் சாமி. யாரா நீ? என்ன வேணும்? ஐயா 2 நாள் மணி ஒண்ணுமே சாப்பிடல ஐயா. இங்க ஏதாவது வேலை கொடுத்தா நீங்க புண்ணியமா இருக்க ஐயா. யாரடா நீ? உனக்கு எந்த ஊரு? ஊரு பால்காடு, பேர் பொன்னிச்சாமி. ஓ நம்ம ஊரு. ஆமா ஐயா. உனக்கு என்ன வேலை தெரியும்? எனக்கு எல்லா வேலை தெரியும் சாமியா. நம்ம நாகாலாந்துல அங்க 4 வருஷமா நான் கூர்க்கா வேலை செஞ்சேன். நம்ம கூனூர்ல மொத்தமா 1 வருஷமா குதிரை வண்டி ஓட்டுறேன். டேய் குதிரை ஓட்டுறதுக்கு இங்க வேற ஆள் இருக்கு. அப்படி எல்லாம் சொல்லாதீங்க சாமியா. வேற எந்த வேலை நான் செய்யறேன். உங்க குழந்தைய பாக்குறேன், உங்க பொண்டாட்டியா பாக்குறேன். வேற எந்த வேலையும் செய்யறேன் சாமியா. இல்லன்னா நான் சத்து போயிடுவேன் சாமியா. எங்க அம்மாவுக்கு வாதம், அப்பாவுக்கு பித்தம், முத்தப்பாவுக்கு சயம், தங்கச்சிக்கு கல்யாணம். அப்பா அம்மா தங்கச்சி தங்கச்சம் பாட்டி பட்டி பட்னி எல்லாரையும் சேர்த்து எங்க குடும்பம் பெரிய குடும்பங்க. எல்லாத்துக்கும் நான் தான் துணையா. வேலை கிடைக்கல என் ஃபேமிலி மொத்தமா பட்சத்தை சாப்பிட்டு சத்து போடும் ஐயா. ஐயா அழுதா கூட இங்க வேலை கிடையாதுடா. ஐயா அப்படி ஒண்ணும் சொல்லாதீங்க அண்ணா. அண்ணா அண்ணே பார்த்தா பாவமா இருக்கு. ஏதாவது வேலை போட்டு கொடுங்க. என் தங்கச்சி சொல்லிட்டா அப்புறம் நான் வேண்டான்னு சொல்லுவேனா? கேட்டியடா? என் தங்கச்சி சொன்னதுனால உனக்கு வேலை கிடைச்சிருக்கு. சரி சரி ஒழுங்கா வேலை பார்க்கணும். இந்த உபகாரத்தை நான் மறக்க மாட்டீங்க ஐயா. இது தேவர் பரம்பரை. இங்க ஏதாவது கோல்மால் பண்ணின உன்னை அப்படி நான் குல்மால் பண்ண மாட்டேங்க ஐயா. ஓட்டிட்டு போடாத. போட. ஐயா வணக்கம். அண்ணா வணக்கம். தடியா வணக்கம். தடியா வணக்கம். வாடா வாடா. இனிமே நீ தங்க போற இடம் இது இல்ல, இதுதான். இது வந்து எனக்கு குழப்பம் இல்லையா? ஆமா, அது எனக்கு நல்லா தெரியும். நீ எனக்கு ஒரு குழப்பமும் பண்ணாம இருந்தா போதும். ஐயா என்னால உங்களுக்கு எந்த தொந்தரவும் வராதையா. நீ தேவர்கிட்ட சொன்னதெல்லாம் பொய்ன்னு எனக்கு தெரியும். பொய்யா? ஆமா, குதிரை ஓட்ட தெரியும் நீ சொன்னல. மாட்டையாவது உனக்கு ஓட்ட தெரியுமாடா? ஆனா போயா, மனுஷன் வந்து செவ்வாய் கிரகத்துல தங்கறதுக்கு பிளான் பண்ற அந்த டைம்ல உங்க பெரிய குதிரை வண்டி விஷயம். இந்த மாதிரி பெரிய வார்த்தைகள்லாம் நீ என்கிட்ட பேசக்கூடாது. இங்க நான் தான் சீனியர். என்ன ஓவர் டேக் பண்றதுக்கு நீ ஏதாவது செஞ்சுட்டா அப்ப பார். ஏய் மிரட்டறியா? மிரட்டறியாடா? டேய் உனக்கு என்ன தெரியாது. பேசாம வாயா மூடுறா. டேய் இவ்வளவு நேரம் நீ பேசுன நின்ற மூஞ்சி கண்டால அறியாதுன்னு கள்ள லட்சணம். அதனால முன்னாடியே சொல்லி வைக்கிறேன். இந்த பொன்னிச்சாமி கிட்ட நீ விளையாட வந்த இனிமே உன்னை இங்க இருக்க விட மாட்டேன். இந்த ஊர்ல தெருவு நாய் அலையிற மாதிரி உன்னை நான் அலைய வச்சிருவேன். நான் எப்படி அலைய தெரியுமா? இப்படி இப்படிதான். ஜாக்கிரதை. அட போயா கடவுளே, இப்ப நான் என்ன பண்ணுவேன்? സാറിനൊരു കത്തുണ്ട്. പ്രിയപ്പെട്ട ഉണ്ണിക്ക് നീ അയച്ച കത്ത് കിട്ടി. നിനക്കവിടെ സുഖമാണെന്ന് അറിഞ്ഞാൽ സന്തോഷിക്കുന്നു. നിന്റെ കാര്യങ്ങൾ നോക്കാൻ കൊച്ചാപ്പി അവിടെ ഉള്ളതാ അമ്മയ്ക്ക് ആകെ ഒരു സമാധാനം. നമ്മുടെ സുമതിക്കൊരു കല്യാണാലോചന വന്നിരുന്നു, അതും മുടങ്ങി. പിന്നെ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം അറിയിക്കാനാണ് ഞാൻ ഈ കത്തെഴുതുന്നത്. മറ്റൊന്നുമല്ല, നിന്റെ കല്യാണക്കാരൻ തന്നെ. നല്ല തറവാട്ടുകാരാ. പെൺകുട്ടിയെ ഞാൻ പോയി കണ്ടു. നിനക്ക് നല്ല ചേർച്ചയാ. നിന്റെ അച്ഛന്റെ എല്ലാ കൊള്ളരുതായ്മകളും അറിഞ്ഞുകൊണ്ട് തന്നെ അവർക്ക് ഈ കല്യാണം നടത്തുന്നതിൽ സമ്മതമാണ്. എന്താ മോന്റെ അഭിപ്രായം? ഉടനെ മറുപടി എഴുതണം. സ്നേഹപൂർവ്വം, സ്വന്തം അമ്മ. ഇനി ആലോചനകളൊന്നും വേണ്ടമ്മേ. എന്റെ മനസ്സിനാണെങ്കിൽ ഒരു പെൺകുട്ടിയെ ഞാനിവിടെ കണ്ടുവച്ചിട്ടുണ്ട്, അമ്മയുടെ മരുമകളായിട്ട്. அருவாட்டம் உண்டோ உனக்கு? மூஞ்சில கண்ணு தெரியாதா?
കൊച്ചാപ്പി കൊച്ചാപ്പിയോ അതെന്തിനാ പി വേണമെങ്കിൽ വളി വിട്ടു പോടാ. കൊച്ചാപ്പി നിനക്ക് എന്ത് പറ്റി? யாரோ கொச்சாப்பி நான் தான் பொன்னிச்சாமியா. പൊന്നിച്ചാമിയാ? കൊച്ചാപ്പി എപ്പോഴാ പൊന്നിച്ചാമിയായത്? ஓஹோ நீ தான் அந்த கேரளாவிலிருந்து வந்து இங்க தொல்லை கொடுக்கிற மலையாளி பைத்தியக்காரனா? அம்மா இந்த ஆளு பெரிய குடிக்காரா, தண்ணியா குடிச்சு குடிச்சு பெரிய பைத்தியக்காரன் ஆயிட்டா. இந்த ஆளுக்கு கேரளாவுல ஒரு க்ளோஸ் ஃப்ரெண்ட் இருந்தா, ஒரு குதிரை வண்டிக்காரன் கொச்சாப்பிய. அந்த ஆளு கூட தண்ணியா சாப்பிட்டு சாப்பிட்டு இறந்து போனா. அதுக்கப்புறம் எந்த குதிரை வண்டிக்காரனை பார்த்தாலும் അമ്മ ഒരു നിമിഷം എന്താ നിനക്ക് വേണ്ടത്? നീ എന്നെ ജീവിക്കാൻ സമ്മതിക്കില്ല. അവളുടെ മുമ്പ് വെച്ച് എനിക്ക് വട്ടാണെന്ന് നീ എന്തിനാണ് പറഞ്ഞത്? എന്താ ഞാൻ പറഞ്ഞതിൽ കുറച്ച് കാര്യമില്ലേ? നിനക്ക് വട്ടില്ലേ കുറച്ച്? മനസ്സിലായടാ, സീത എനിക്ക് ഇഷ്ടമാണെന്ന് അറിഞ്ഞപ്പോ തുടങ്ങിയത് അതിന്റെ ഈ അസൂയ. അതുകൊണ്ടല്ലേ നിസ്സാര കാരണത്തിൽ നീ എന്റെ അടുത്ത് തെറ്റിപ്പിരിഞ്ഞു പോയത്. അതാടാ എനിക്ക് അസൂയ തന്നെയാ. എന്താ നിനക്ക് മാത്രം പ്രേമിക്കാൻ പാടുള്ളൂ? ഞാനൊരു ചെറുപ്പക്കാരൻ, ഞാനും പ്രേമിക്കും. പിന്നെ ഞാൻ എന്താ നീ എന്നെ പേടിപ്പിക്കാ? എല്ലാ കളത്തരങ്ങളും ഞാനിപ്പോ പൊട്ടിക്കൂടാ. നമ്മൾ തമ്മിൽ ഒരുമിച്ച് കഴിഞ്ഞവരാണെന്നും അതിന്റെ പേര് കൊച്ചാപ്പിയാണെന്ന് ഞാനിപ്പോ വിളിച്ചു. போடா போடா புண்ணாக்கு போடாத தப்பு கணக்கு. ஏன் சிரிக்கிற? ஐயோ அவன் சொன்னதை கேட்டா எப்படி அம்மா சிரிக்காம இருக்க முடியும்? இவனை நானு பெரிய நண்பர்களா இருந்தானோ என் பேரு கொச்சாப்பினோ இவன் உங்ககிட்ட சொல்ல போறான்னு பைத்தியம். ഞങ്ങൾ കൂട്ടുകാരാ. பைத்தியக்கார ഇവന്റെ പേര് കൊച്ചാപ്പിന്നാ. ஐயோ பைத்தியக்கார பையா. ஐயோ பல செய்ய போறோம். பைத்தியம் வந்தா எல்லாரும் இப்படிதான். അതെ സത്യമായിട്ടും வாயமுறா கை விடுறா. എന്തിനാ? நம்பர் வச்சுக்க. நிறைய போய் சாராயத்தை சாப்பிட்டு அடிச்சு கிருங்கி எவடையில போய் படுத்துக்க. போடா போய். ഒരു സ്ട്രോങ് ചായ. എൽസി സാറിനൊരു ചായ. അല്ല സാറേ, നമ്മുടെ കൊച്ചാപ്പി ഇപ്പൊ തേവർമാരുടെ കുതിരക്കാരനല്ലേ? അവൻ ആളാകെ മാറിപ്പോയി. കുറച്ചു മുമ്പ് ഇവിടെ വന്ന് ചായ വാങ്ങി കുടിച്ചിട്ട് കാശ് പോലും തരാതൊരു പോക്ക്. അവന്റെ വിചാരം അവൻ ഇവിടുത്തെ തേവരാന്നാ. വിവരമില്ലാത്തതിന്റെ കുഴപ്പം. കൊച്ചാപ്പിയാണ് സാറിന് തന്നെ ഒരു കത്ത് തന്നിട്ടുണ്ട്. കത്തോ? അതെ, ഇന്നേനെ ഏൽപ്പിക്കണമെന്നാ പറഞ്ഞത്. എടാ ഉണ്ണികൃഷ്ണ, നിന്നെ വട്ടനാക്കി സീതയുടെ മുൻപിൽ അവതരിപ്പിക്കേണ്ടി വന്നിൽ ഞാൻ ദുഃഖിക്കുന്നു. സാഹചര്യം അതായി പോയി. ഒരു കാര്യം നീ മനസ്സിലാക്കണം, ഞാൻ സീതയുടെ കുതിരക്കാരനായതും തമിഴനായതൊക്കെ നിനക്ക് വേണ്ടിയാ. നിനക്കറിയോ, ഞാൻ നിന്റെ മനസ്സിലെ മോഹം സീതയെ അറിയിച്ചു കഴിഞ്ഞു. അവൾക്ക് നിന്നെ വളരെ ഇഷ്ടാ. അവൾക്ക് നിന്നെ കാണണമെന്നും സംസാരിക്കണമെന്നും പറഞ്ഞു. അതിന് വേണ്ട ഏർപ്പാടുകളൊക്കെ ഞാൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇന്ന് രാത്രി 11:30 മണിക്ക് നീ തേവരുടെ വീട്ടിൽ വരണം. ആരും കാണാതെ ഗേറ്റ് ചാടി ശബ്ദമുണ്ടാക്കാൻ അകത്ത് കിടക്കണം. ഞാൻ അവിടെ എവിടെയെങ്കിലും ഉണ്ടാവും. നീ എന്നെ ശ്രദ്ധിക്കരുത്. മുകളിലത്തെ നിലയിലാണ് സീതയുടെ മുറി. ആ മുറിയിൽ മാത്രം വെളിച്ചം കാണാം. ഓടിന്റെ മുകളിൽ കൂടി കയറി നീ അവിടെ എത്തണം. അവിടെ സീത നിന്നെ കാത്തിരിക്കും. നീ ഒന്നുകൊണ്ടും പേടിക്കണ്ട. ബാക്കി കാര്യം ഞാൻ ഏറ്റുടാ. എന്ന് നിന്റെ സ്വന്തം കൊച്ചാപ്പി. ഞാൻ വന്നു.
മനസ്സിലായില്ലേ? ദാ നോക്ക്, ഇത് നിന്റെ കുളി കടന്റെ കൂളിംഗ് ഗ്ലാസാ. തിരുടാൻ, തിരുടാൻ, തിരുടാൻ. അയ്യാ, തിരുടാൻ വന്നിട്ട് അയ്യാ. തിരുടാൻ വന്നിട്ടാ. ആഹാ, തിരുടാൻ, തിരുടാൻ. വാടാ, തൂക്കിടാ. അയ്യാ. எங்க தங்கச்சி சொன்னதுனால உன்னை உயிரோட விடுறேன் இல்ல நாயே உன்னை எதுக்காக காவலுக்கு வச்சிருக்கேன் ஐயா நான் சொன்னது யாருமா இங்க தப்பா எடுத்துருக்காதுங்க ஐயா நாங்க வேலைக்கு வரும்போது இவன் என்கிட்ட என்ன சொன்னா தெரியுமா என்னடா சொன்னா இங்க நல்லா வேலை பார்க்க வேண்டாம் தேவர்கிட்ட பணம் நிறைய இருக்கு எல்லாரும் உடம்பு பெருசு ஆனா இங்க யாருக்கு தலையில மூளை கிடையாதுன்னு சொன்னையா இவன் தான் சொன்னையா எங்க விட்டு சோத்த தின்னுட்டு எங்களுக்கு குழி பறிக்கிற இடம் நாயே இனிமே உன்னை இங்க பார்த்தேன் உன் கைய கால வெட்டி பீஸ் 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 ஆக்குறேன் ஓடனா பொன்னுசாமி இந்த திருட்டு நாயை தூக்கி வெளியில போடு என்னடா பாத்துட்டு சொன்னதை செய்டா ஐயா செய்யடா ഒരെണ്ണത്തിനും വിവരില്ല டாக்டர் இவ உடம்புக்கு எப்படி இருக்கு இம்ப்ரூவ்மென்ட் இருக்கு தேங்க்ஸ் நீஷ்ணா நீஷ்ணா டவுன் நீஷ்ணா ബഹളം വയ്ക്കണ്ട ഇത് ആശുപത്രിയാണ് നിന്നെ പോലെ വേദന അനുഭവിക്കുന്ന പല വികലാംഗരായ രോഗികളും ഈ വാടി കിടക്കുന്നുണ്ട് എന്തിനാടാ നീ എന്നോട് ചതി ചെയ്തത് നിന്നോടുള്ള അമിത സ്നേഹം കൊണ്ടല്ലടാ എന്നെ കൊല്ലാനല്ലേടാ തേവർമാരുടെ മുന്നിൽ എന്നെ ഇട്ട് കൊടുത്തത് നിന്നോട് ആരെ പറഞ്ഞ മങ്കി ക്യാപ്പ് വെച്ചിട്ട് വരാൻ നിന്റെ തന്ത അമ്മേ അപ്പൊ നീ മരിച്ചുപോയ ആത്മാക്കളെ കണ്ടു തുടങ്ങിയോ വെറുതെ അല്ല നിന്റെ അടുത്ത് വന്നപ്പോ ഒരു 16 അടിയന്തരത്തിന്റെ മണം ഉണ്ണീഷ്ണ നിന്റെ സമയം അടുത്തു തുടങ്ങിയടാ ഇതിനൊക്കെ നീ എണ്ണി അനുഭവിക്കോടാ അത് സാരില്ല കേട്ടോ പിന്നെ ഫ്ലാസ്കിൽ ഇതേ കണ്ണൻ ദേവൻ ചായ പിന്നതേ നിനക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ആപ്പിള് പിന്നതേ മുന്തിരി എന്താ ആവശ്യം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എടുത്തു കഴിച്ചോളാം ആഹാരത്തിന് ഒരു കുറവ് വരുത്തരുത് കേട്ടോ ഇത്രയൊക്കെ ചെയ്ത സ്ഥിതിക്ക് എനിക്ക് വേണ്ടി ഒരു ഉപകാരം കൂടി ചെയ്യാമോ എന്താടാ എനിക്ക് കുറച്ച് പായസം വാങ്ങിച്ചു തരാമോ പായസോ പായസം അല്ല പായസം വിഷം നിനക്ക് നിർബന്ധമാണെങ്കിൽ നാളെ രാവിലെ വരുമ്പോ കൊണ്ടുവരാം ഏത് ക്വാളിറ്റിയാ വേണ്ടേ ടിക് 20 വേണോ പനാമർ വേണോ എലിപ്പാഷാണം വേണോ ഏതാ വേണ്ടേ അയ്യോ സമയം ഇപ്പൊ തന്നെ വളരെ വൈകി എന്നെ കണ്ടില്ലേ സീതയ്ക്ക് ഭയങ്കര വിഷമാ അപ്പൊ ഞാൻ പോട്ടെ ഗുഡ് നൈറ്റ് ഈശ്വര കുതിരേ ഓ കുതിരേ തേവർ കുതിരേ ടക്ക് 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 ടക്ക്
ടക്ക് നടക്കുതിരേ ഓഹോ ഓഹോ ലല്ലലാ ടക്ക് 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 നടക്കുതിരേ ഓ കുതിരേ പോണ്ട കുതിര അവിടെ നിൽക്ക് ഓ எதுக்கு வண்டி நிறுத்தின? சீனமா தானே வண்டி நிறுத்த சொன்னீங்க? நான் சொன்னது உன் பாட்ட வண்டி இல்ல. கலாபோத ஜாத்த குதிரை. என்னது? அது ஒண்ணிலாமா கொஞ்ச நாளா நம்ம குதிராவுக்கு உடம்பு ரொம்ப சரியில்ல அதான் சொன்னா. கலைஞானம் இல்லாததா? நீ சொன்னது என்னையே இல்ல குதிரையா? അമ്മേ അയ്യോ സീതാമക്ക് മലയാളം അറിയോ? நல்லா தெரியும். അയ്യോ എന്നാ പിന്നെ നേരത്തെ പറയാൻ പാടില്ലായിരുന്നോ? എന്നെ മன்னிச்சிரமா. மன்னிக்கிறதா? நீ எல்லாம் ஒரு மனுஷன் தானா? ஆமாங்க நான் உத்தம புருஷ. ஏதாவது சந்தேகம் இருக்கா? வாயை மூடு. நேத்து உன்னால தானே அவர் அடி வாங்கினாரு. தந்தானா ஏன் பேசாம இருக்க? அவன் அது கிட்டே போறா. அவனை கொல்லண்டதாയിരുന്നു. அவரு உன்ன போல ஒரு மலையாளி தானே. அப்படியே அவரை பார்த்தா உனக்கு பிடிக்க மாட்டேங்குது? മലയാളി ആയാലും തെലുങ്കനായാലും തെറ്റ് ചെയ്താൽ തെറ്റ് തന്നെയാ. പൊറുക്കാൻ പറ്റണോ തെറ്റണോ അവൻ ചെയ്തത്. അതും തേവർ പ്രദേശത്തിന്റെ അരുമ തങ്കച്ചോട്. പിന്നെ മലയാളി ആയതുകൊണ്ട് മാത്രമാണ് ഞാൻ അവനെ ആരറിയേണ്ട ആശുപത്രിയിൽ എത്തിച്ചു. എന്ത് ആശുപത്രി? ദന്താശുപത്രി അല്ല, ഇവിടെ അടുത്തുള്ള ഒരു ആശുപത്രിയാ. ആ എന്തായാലും ചാകാൻ വഴിയില്ല. വണ്ടി ഇട്. அந்த பூக்கடை தெருவுக்கு போ. ஒரு ரோசாப்பு பொக்கை வாங்கிட்டு வா. ഇതമ്മ ബൊക്കെ. நேரா ஆஸ்பத்திரிக்கு போ. எதுக்கம்மா? எனக்கு அவரை பார்க்கணும், மன்னிப்பு கேட்கணும். ஐயோ என்ன இந்த விஷயம் எஜமானுக்கு தெரிஞ்சு போச்சுன்னா ஏன் உடம்பு மேல தலை இருக்காதம்மா. அப்படி போனாலும் பரவாயில்ல, உன் ஃப்ரெண்டுக்காக தானே. என்னம்மா நீங்க சொன்ன? அவன் எனக்கு ஃப்ரெண்டா? பொன்னுச்சாமி, எனக்கும் கொஞ்சம் மூளை இருக்கு. என்கிட்ட இதுக்கு நாடகம் ஆடுற என்ன? பதிலே இல்ல. மன்னிச்சிருங்கம்மா, உன்னீஷனோட ஃப்ரெண்டு தான். அவனுக்காகத்தான் நான் இதெல்லாம் செஞ்சேன். அவன் உங்க மேல அவ்வளவு உயிர் வச்சிருக்கிறாரு. அன்னைக்கு உங்களை பாக்குறதுக்கு அவன் வீட்டுல வந்தல, நான் சொல்லித்தான் அவன் வந்தேன். அவங்க தப்பா எடுத்துலன்னா நான் ஒரு விஷயத்த சொல்லட்டுமா? என்ன? இந்த பொக்கையை நானே எடுத்துட்டு ஹாஸ்பிட்டல்ல போய் உங்களுக்காக நானே மன்னிப்பு கேட்கிறேன். போதுமா? அண்ணே இந்த பெட்ல ஆளாங்க போச்சுண்ணே. தெரியாது. என்னன்னா இதெல்லாம் நீங்க தெரிஞ்சிருக்க வேண்டியதானே. உண்ணி എന്താടാ ആ തേവർമാര് വീണ്ടും വരുന്നുണ്ടോ എന്നെ ഇടിക്കാൻ? ഒരു തേവർമാര് ഇപ്പൊ ഇങ്ങോട്ട് വരില്ല, നീ പേടിക്കണ്ട. ഞാൻ കാര്യം പറട്ടെ, ഇത് നിനക്കാ. ഞാൻ മരിച്ചെന്ന് കരുതി എന്റെ ശവത്തിൽ കൊണ്ടുവന്ന് വയ്ക്കാൻ വന്നതായിരിക്കും. ഇത് റീത്തല്ലടാ, പിന്നെ പ്രേമരോഗികളുടെ നെഞ്ചത്ത് വയ്ക്കണ ആശ്വാസ പൂക്കളാ. ഇതെന്താന്ന് നിനക്ക് മനസ്സിലായോ? പൂക്കളാണെന്ന് നീ തന്നെയല്ലേ ഇപ്പൊ പറഞ്ഞത്. ഇതിന് വേറെ പേരുണ്ട്. ഹൃദയം. ഹൃദയം? ആ, സീതയുടെ ഹൃദയം. ഹൃദയം ദേവാലയം. എടാ അളിയ, നിനക്ക് തരാൻ വേണ്ടി സീതമ്മ തന്നു വിട്ടതാ. എന്നിട്ട് സോറി എന്ന് പറയാനും പറഞ്ഞു. അടുത്ത കെണിയായിട്ട് ഇറങ്ങിയിരിക്കാനല്ലേ?
നിനക്ക് എന്നെ വിശ്വസിക്കാം. ഈ ഒരു നിമിഷത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാൻ ഈ കളികളെല്ലാം കളിച്ചത്. നിന്റെ വീരസാഹസ്യത കൊണ്ടോ ഈ ആവറേജ് സൗന്ദര്യം കൊണ്ടൊന്നും സീതമ്മയെ സ്വന്താക്കാൻ കഴിയില്ലെന്ന് എനിക്കറിയാം. മാനസികമായും ശാരീരികമായും ഒരുപാട് വേദനകൾ നീ അനുഭവിച്ചു. നിന്റെ മനം കവർന്ന തേവർപ്പെണ്ണിനെ സ്വന്താക്കാൻ വേണ്ടി വളരെ ക്രൂരമായ ഒരു ക്ലൈമാക്സ് തന്നെ എനിക്ക് ഉണ്ടാക്കേണ്ടി വന്നു. സഹതാപ തരംഗത്തിലൂടെ മാത്രമേ നിനക്ക് അവളെ സ്വന്താക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ എന്ന് എനിക്കറിയാമായിരുന്നു. സത്യമാണോ നീ പറയുന്നത്? മരിച്ചുപോയി എന്റെ അമ്മച്ചിയാണ് സത്യം. ഞാൻ നിന്നെ തെറ്റിദ്ധരിച്ചു പോയല്ലോടാ കൊച്ചാപ്പി. നീ എന്നല്ല ആരായിരുന്നാലും ഈ സാഹചര്യത്തിൽ തെറ്റിദ്ധരിച്ചു പോകും. എന്റെ തൊണ്ട വരളുന്നു. അയ്യോ എവിടെ വളർന്നേ? വളരുന്നു എന്നല്ല, വരളുന്നു. അത് സന്തോഷം കൊണ്ടാ. അതുകൊണ്ടൊന്നുമല്ല, രാവിലെ തൊട്ട് ഒരു തുള്ളി വെള്ളം കുടിച്ചിട്ടില്ല. അയ്യോടാ, അന്ന് ഞാൻ പോയി ചായ കുടിച്ചിട്ട് വരാം. വെച്ച് കള്ള ക്ലാസ്